Good morning, sir. This is Nico Lagria from J2C. And today, we're going to discuss the effect of liquid free surface inside a tank or compartment on vessel stability. In marine vessels, tanks and compartments often contain liquids such as fuel, ballast water, or fresh water. When these liquids are not completely full, they create what is known as a free surface. This report explains how the free surface effect influences a vessel stability. Free surface effect. The free surface effect occurs when a liquid inside a partially filled tank moves as the vessel heels or rolls. Ang free surface effect daw ay nangyayari kapag ang likido sa loob ng isang tangking hindi ganap na puno ay gumagalaw habang ang barko ay nakahilig o heel o gumugulong o roll. The liquid shifts to the lower side of the tank, creating a movement of mass across the vessel's center line. Ang likido daw ay lumilipat patungo sa mababang bahagi ng tangke na nagdudulot sa paglipat ng masamula na sa gitna ng barko. Second one, impact on stability. Reduction of metacentric height or GM. The shift in liquid causes the vessel center of gravity to rise and reduces the metacentric height, which is a key indicator of stability. Ang paglipat ng likido ay nagpapataas sa sentro ng grabidad ng barko at nagpapababa sa metacentric height or GM sa isang mahalagang sukatan ng katatagan. Smaller GM results in a less stable vessel. Kapag maliit ang GM, mas nagiging hindi matatag ng barko. At yun lang aking parte, sir, at ipagpatuloy na ni Mr. Magallaon ang ibang parte. Good morning, sir. My name is McHenry B. Magallaon from J2C. Ako dito was na i-discuss ni Mr. Nico Lagria about the effects of liquid free surface inside a tank or compartment on vessel stability. 2. Increase heeling. As the liquid moves to one side, it causes additional heeling, making the vessel more prone rolling and capsizing in route condition. Kung mabalhin ang likido sa usa ka kilid sa barko, mas mutilt o muuyog ang barko tungod ani mas dali daw siya matumba o muligid kung kusog ang balod sa dagat. Cumulative effect. The more partially filled tanks there are, the greater the combined free surface effect, leading to significantly reduced overall stability. Kung daghan ang tangke nga dili puno, mas kusog ang lihok sa likido susulod sa barko. Tungod ani, mas sayon matumba o mawala sa balanse ang isang barko. Prevention and control. Keep tanks either completely full or empty when possible. Mas maayo nga punon o hawanon gyud ang tangke kung posible. Longitudinal or transverse baffles inside tanks to reduce the movement of liquid. Gamita og mga harang sa sulod sa tangke aron maminusan ang lihok sa likido. Monitor and manage ballast and fuel transfer carefully to avoid sudden shifts. Bantayi og tarong ang pagbalhin sa ballast og fuel aron malikayan ang kalit nga lihok sa likido. The free surface effect is a critical factor in vessel. Understanding and controlling this effect is essential for the safe operation of any ship. Proper tank management can significantly reduce the risk associated with the phenomenon. Ang free surface effect daw ay importante kaayo sa pagpadayon sa balanse sa barko. Kahinahanglan masabtan og makontrol kini para sa luwas nga pagpadagan sa barko. Ang sakto nga pagdala sa mga tangke makatabang paglikay sa peligro nga dala sa isang barko. That's all, sir. Thank you.